इनका सवाल है कि जिस तरह से हम बुत परस्ती करते हैं, आप भी मक्के शरीफ में ईंटों की दीवार की बुत परस्ती ही तो करते हैं। बहन ने बहुत आम सवाल पूछा है कि आप जब बोलते हैं इस्लाम में बुत परस्ती हराम है, तो आप मक्का में जब जाते हैं, मक्का में भी आप संगे असवद काले पत्थर को या ईंट को पूजा करते, तो क्या फर्क है? सवाल अच्छा है, आम है। इसका जवाब है कि इस्लाम में कोई भी काबा की इबादत नहीं करता, ना संगे असवद की करता है। काबा हमारे लिए किबला है, एक दिशा है। हम जब नमाज पढ़ते हैं, हम मानते हैं इन कांग्रीगेशन, जमात में। अगर यहाँ नमाज पढ़ने का है तो कोई कहेगा दक्षिण की तरफ देखो, कोई कहेगा शिमाल की तरफ, कोई कहेगा पूरब, कोई कहेगा पश्चिम, किस तरफ देखिए। तो इस्लाम में जमात के लिए हम देखते हैं काबा की तरफ। कुरान की आयत है सूरह बकरा की सूरह नंबर 2 आयत नंबर 144 में कि जहां भी नमाज पढ़ो किबला की तरफ, किबला है काबा। और आप अगर नॉर्थ में रह रहे तो आप साउथ की तरफ देख के नमाज पढ़िए, साउथ में रह रहे तो नॉर्थ की तरफ, ईस्ट में तो वेस्ट में, वेस्ट की तरफ रहते तो ईस्ट में। काबा की तरफ दिशा है सिर्फ। और सबसे पहले मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाए थे, अल-इद्रूसी इन 1154। उस वक्त जब मुसलमानों ने वर्ल्ड मैप बनाई तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे, काबा बीच में था। उसके बाद वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी कार्टोग्राफर्स आए, मैप को उल्टा किया, नॉर्थ पोल टॉप, साउथ पोल डाउन। उसके बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह काबा बीच में है। हम जब मक्का जाते हैं उम्रा या हज के दौरान तवाफ करते हैं, सर्कमएम्बुलेशन राउंड द काबा, काबा के गोल घूमते हैं, क्योंकि वो अल्लाह का हुक्म है, हमारे रसूल का हुक्म है। और एक वजह मेरे दिमाग में आती है कि हर दायरे का, हर सर्कल का एक ही सेंटर है। उसके मानी अल्लाह एक है, खुदा एक है। और दूसरे खलीफा का कहना है, हजरत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु का, सही बुखारी की हदीस है, काले पत्थर को चूम रहा हूं क्योंकि मैंने मेरे रसूल को चूमते देखा, वरना ये काला पत्थर ना मुझे कोई नुकसान पहुंचा सकता है ना कोई फायदा। ये कहना कि काला पत्थर ना नुकसान पहुंचा सकता है ना फायदा, ये सबूत है कि हम बुत परस्ती करते ही नहीं। उसके अलावा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में साहबा काबा पे चढ़ के आजान देते थे। कोई भी बुत परस्ती करने वाला जिस बुत की वो पूजा करता है उस बुत पे चढ़ेगा? बिल्कुल नहीं। तो ये सबूत है कि कभी भी मुसलमान काबा को पूछते नहीं। होप दैट आंसर्स द क्वेश्चन। लोग ये कहते कि जब इस्लाम बुत परस्ती में नहीं मानता है, आप मुसलमान सबसे ज्यादा बुत परस्ती करते, आप काबा की तरफ सिजदा करते हैं, वो सबसे ज्यादा बुत परस्ती है। गैर मुस्लिम कहते इस्लाम अगर बुत परस्ती के खिलाफ है तो आप लोग काबा को सिजदा क्यों करते, काबा की परस्ती क्यों करते हैं, काबा की इबादत क्यों करते? इसका जवाब है कि कोई भी मुसलमान काबा की इबादत नहीं करता है। काबा हमारा किबला है। आप जहां भी दुनिया में हैं किबला की तरफ देख के नमाज पढ़िए। काबा किबला है, दिशा है, डायरेक्शन है। मिसाल के तौर पे हमें अगर आज नमाज पढ़ने का यहाँ, तो कोई लोग कहेंगे कि दक्षिण की तरफ देख के पढ़ेंगे, कुछ लोग कहेंगे पश्चिम, कुछ कहेंगे ईस्ट, कुछ कहेंगे वेस्ट, कुछ कहेंगे नॉर्थ, कुछ कहेंगे साउथ। तो इज्मा होने के लिए हमें एक तरफ देखना चाहिए और अल्लाह फरमाते हैं कि हमें देखना चाहिए काबा की तरफ। तो काबा हमारा किबला है। और सबसे पहले जो ज्योग्राफी मैप, जो नक्शा बनाए थे दुनिया का, वो मुसलमान थे। 1154 में अल-इद्रीसी ने नक्शा बनाए थे पूरी दुनिया का। और जब मुसलमान नक्शा बनाते थे तो साउथ पोल ऊपर था, नॉर्थ पोल नीचे था और काबा बीच में था। बाद में वेस्टर्न कार्टोग्राफर्स आए, मगरिबी लोग आए और मैप को उल्टा किए, अपसाइड डाउन। ये जो मैप है उसको उल्टा किए, नॉर्थ पोल ऊपर, साउथ पोल नीचे। बट अल्हम्दुलिल्लाह काबा अब भी सेंटर में है। तो जहां भी आप दुनिया में, अगर आप नॉर्थ में हैं तो आप साउथ में फेस करेंगे, अगर साउथ में है तो नॉर्थ में फेस करेंगे, अगर ईस्ट में तो वेस्ट में फेस करेंगे, वेस्ट में है तो ईस्ट में फेस करेंगे। और हम जब जाते हैं मक्का में उम्रा के लिए या हज के लिए, हम तवाफ करते हैं, काबा के इर्द गिर्द हम तवाफ करते हैं। लोग पूछें क्यों तवाफ करते हैं? अल्लाह का हुक्म है, हमें नबी का हुक्म है, इसलिए हम करते। अगर मंतिक से सोचा जाए तो जवाब ध्यान में आ सकता है कि हर दायरे, हर सर्कल का एक ही सेंटर है, हर दायरे का एक ही सेंटर है।
ہم جب سرکم ایمبولیٹ کرتے ہیں, کعبہ کے گول جاتے ہیں, یہ تسلیم کر رہے ہیں کہ اللہ ایک ہے. اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ ان نے کہا, صحیح بخاری میں ہے اس کا ذکر, جلد 2 کتاب و حج, چیپٹر نمبر 56, حدیث نمبر 675, اس میں حضرت عمر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ, وہ کہتے کہ کیونکہ میں نے میرے نبی کو اس پتھر کو چومتے ہوئے دیکھا ہوں اسی لیے میں چوم رہا ہوں, ورنہ یہ کالا پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے. یہ الفاظ سیکنڈ خلیفہ کے, دوسرے خلیفہ کے, کہ یہ پتھر نہ مجھے کوئی فائدہ پہنچا سکتا ہے نہ نقصان پہنچا سکتا ہے, کافی ہے ہمیں یہ کہنے کے لیے کہ یہ پتھر کو ہم نہیں پوچھتے. اور ایک چیز میں کہتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت, ان کے دور میں کئی بار صحابہ نے کعبہ کے اوپر چڑھ کے آزان دی. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی شخص جو بت کو پوچھتا ہے وہ بت کے اوپر کبھی نہیں چڑھے گا. صحابہ کعبہ پہ چڑھ کے آزان دیتے تھے, یہ ثبوت ہے کہ ہم اس پتھر کو, سنگ اسود کو, نہیں پوچھتے. وقت کی کمی ہونے کی وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ سوال جواب کی نشست ہو, اسی لیے میں اس تقریر کو ختم کرتا ہوں تاکہ زیادہ وقت ہو سوال جواب کے لیے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بہن نے سوال کیا ہے کہ وہ کرشن کی پجاری ہے اور جب بت پرستی کرتی ہے, مورتی پوجا کرتی ہے, تو مورتی کا فوٹوگراف, وہ اس ایشور کا فوٹوگراف رکھتی ہے, اس ایشور کی مورتی رکھتی ہے تاکہ کانسنٹریشن کے لیے, تو اسی لیے وہ مورتی پوجا کرتی ہے. بہن, آپ کے ہندو دھارمک کتاب میں لکھا ہے کہ مورتی پوجا غلط ہے, اور میں کئی بار کہہ چکا ہوں, پھر سے دہراتا ہوں. کیا لکھا ہے سویتا سوتر اپنشد میں, چیپٹر نمبر 4, منترا نمبر 19, اور یجروید میں ادھیائے نمبر 32, منترا نمبر 3 میں, نہ تتسہ پرتیما استی, اس ایشور, اس بھگوان کی کوئی پرتیما نہیں, کوئی فوٹوگراف نہیں, کوئی پکچر نہیں, کوئی پینٹنگ نہیں, کوئی بت نہیں, کوئی مورتی نہیں. لیکن پھر بھی آپ کے مذہبی کتاب میں صاف طور پہ لکھا ہے مورتی پوجا غلط ہے. پھر بھی ہندو دھرم کے ادھیکاری پنڈت مجھ سے کہتے, میں جب کہتا ہوں آپ کی مذہبی کتاب میں صاف لکھا ہے غلط ہے, کیوں کرتے آپ مورتی پوجا, تو وہ کہتے ہیں کہ مورتی پوجا کرتے مانتے ہیں غلط ہے, لیکن مورتی پوجا کرتے کانسنٹریشن کے لیے. جب ہم ہائر لیول آف کانشیسنیس پہنچ جائیں گے تو مورتی پوجا کی ضرورت نہیں. پہلے شروعات میں کانسنٹریشن کے لیے مورتی ضرورت ہے, ہائر لیول پہ, ہائر کانشیسنیس پہ مورتی کی ضرورت نہیں. تو میں ان سے کہتا ہوں, ان پنڈتوں سے اور آپ سے بھی, ہم مسلمان ہائر کانشیسنیس پہنچ گئے, ہمیں مورتی کی ضرورت نہیں. میں ان سے پوچھتا ہوں کہ شروعات میں کہتے ہیں کہ سٹارٹنگ میں ضرورت ہے, بعد میں نہیں. جب آپ اسکول میں جاتے ہیں, پہلی ککشا میں آپ بیسک سیکھتے, کٹھن چیز بعد میں سیکھتے, 8ویں 9ویں 10ویں میں. تو میتھس میں اگر کوئی کہے گا 2 + 2 = 5, آپ نے کہیں گے غلط ہے, میں جانتا ہوں, 10ویں میں آؤں گا تو کہوں گا کہ 2 + 2 = not 5, it is 4. آپ بچپن میں ہی کہیں گے بھائی 2 + 2 4 is the foundation. اگر ہر مذہب کا فاؤنڈیشن ہے کہ بھگوان کی مورتی نہیں ہے, فوٹوگراف نہیں ہے, بت نہیں ہے, فاؤنڈیشن ہی جب پہلے غلط سکھا رہے تو آگے جا کے کیسی عمارت بنے گی. تو اسی لیے ان پنڈتوں سے جب میرا بحث ہوتا ہے, گفتگو ہوتی ہے, وہ جواب ہی نہیں دے سکتے. وہ کہتے مانتا ہوں کہ ہماری مذہبی کتاب میں غلط ہے, لیکن پھر بھی انیشیلی کانسنٹریشن کے لیے. تو میں کہتا ہوں کہ ہم مسلمان انیشیلی بھی ہمیں ضرورت نہیں مورتی کی نہ بت کی. ہمیں ہمیشہ حق بات کہنا چاہیے, اور یہ صاف طور پہ لکھا ہے ساری مذہبی کتابوں میں, چاہے ہندو مذہب کی کتاب ہو, عیسائی مذہب کی, یہودی مذہب کی, اسلام مذہب کی. مورتی پوجا غلط ہے اور حرام ہے, اور ہمیں اس سے دور رہنا چاہیے. ہمیں خدا کی کلام پہ, خدا کے کلام پہ, خدا کے احکامات پہ عمل کرنا چاہیے, یہ دین کے ٹھیکیداروں کے نہیں. اگر آپ کو لگتا ہے کہ ذاکر غلط ہے, ذاکر کو بھی چھوڑو, ذاکر اسلام میں 0 ہے. اگر ذاکر وہ بات کر رہا ہے جو خدا سے ملتی ہے, جو آخری پیغمبر سے ملتی ہے, اسی لیے میں حوالہ دیتا ہوں
चैप्टर नंबर वर्स नंबर, चैप्टर नंबर वर्स नंबर। इतने हवाले थोड़ी फेंक रहा हूं मैं, आप चेक करो और जाके तहकीक करो, संतुष्ट हो जाएंगे तो अमल करो। तो मैंने इतने हवाले दिया हूं बहन, आप मानते हैं कि बुत परस्ती गलत है अभी? Sir, I completely agree with what you said. माशाल्लाह, आप अग्री करते हैं लेकिन अमल नहीं करते। There's another point of it. So, honestly, I am not such a religion follower. I just believe that I have a God, and even today, I haven't read many of the books of religion. I've just read Bhagavad Gita, and When Bhagavad Gita does it say that you have to do idol worship? Yes, Sister, sir. I don't want you to be very religious. At least be a little religious. And the Sir. basics of religion is that idol worship is haram. Idol worship is forbidden. I am asking you where, which chapter, which verse of Bhagavad Gita tells you that you have to do idol worship? Which verse? so I would like to say the reason I believe in idol worship. It is when I have a problem, a very big problem, all I do is I close my eyes, visualize and feel my Lord, that is Lord Krishna whom I worship, and it just makes me feel so much better. I get so much strength that I know I'm ready to face anything that comes. Oh, I will give you the reply. Sister, if you read Bhagavad Gita, chapter number 7, verse number 20, it says that those whose desire has been stolen, those whose desire has been stolen by material things, they do idol worship. Verse number 21 says that if you worship the false god, God will fulfill your wish, you will go to the kingdom of the false god. So Bhagavad Gita says that if you worship false god, he will fulfill your requirements, but you will go to the kingdom of the false god. Same thing is mentioned in the Quran. Allah gives you, even if you worship wrong things, Allah fulfills your desires and you go more into the depths of darkness. So this is, God is testing you, that do you really worship the true God or do you believe in wrong things? If you worship the wrong thing, Allah fulfills your desires and puts you more in the depths of darkness. You may think that if you ask an idol for wealth, you get wealth. Wealth will not take you to paradise. Following the commandments of God will take you to paradise. So sister, isn't it mentioned in Bhagavad Gita that don't do idol worship? It says those whose intelligence has been stolen by material desires, they do idol worship. So do you mean, I'm asking you, are you a materialistic person? I don't think so. So then why do you do idol worship? You are going against the teachings of Bhagavad Gita. I get it. I would like to think about it. Thank you, sir. Go back home, think about it, read the translation of Bhagavad Gita, and I request you to even read the translation of the Quran. Yes, sir, I Inshallah, you read the translation of the Quran, and inshallah, I will ask the sisters to give an English translation, and if you are satisfied, it will show you the true direction of how a life should be led. Thank you, Hope that sir. answers the question.